कपड़े, मांसपेशी जैसा कुछ जल रहा है। आप लोगों को आ रहा है क्या? मुझे आ रहा है कुछ, बहुत जानी पहचानी है ये भू। आप लोगों को पहचान आ रहे हैं क्या ये भू? सदियों से सूंघते आ रहे हैं हम इस भू को, बहुत जानी पहचानी है। ये एक लड़ाई की भू है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने तय किया था और बड़ी श्रद्धा और ईमानदारी से हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। भाई कोई कुछ भी कहे, इस मामले में तो हम हमारे पूर्वजों के बेहद तारीफ के पक्का हकदार हैं, क्योंकि हम उनके भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वजह क्या है इस लड़ाई का? जीने का तरीका या फिर सोचने का ढंग? पता नहीं है, किसी को पता नहीं है इस लड़ाई की वजह क्या है। लेकिन फिर भी हम बार बार इस लड़ाई में शामिल होते हैं। पता नहीं इस लड़ाई को मिटाने के लिए या फिर इसकी वजह ढूंढने के लिए इस कहानी को बार बार दोहराते हैं। हमारे साहित्य में, गाने पे और खासकर ये रंगमंच पर भी। तो ऐसी एक पुरानी, जो बहुत बार रंगमंच पे हो चुका है, ऐसी एक पुरानी कहानी को आज यहां पर इस रंगमंच में फिर से दोहराया जाएगा। हमने भी इस लड़ाई का एक वजह ढूंढ निकाला है। शायद आपको भी पता होगा। तो चलिए हम देखेंगे आज आपका और हमारा सोच कहां तक मिलता है। लूट, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। मार, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। लोभ, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लौ में पड़ना, मुट्ठियां भींच कर उस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में एकदम रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्ची की तरह
कतई नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। भर जाना मुर्दा शांति से। মুসলমান আরে তুমি কও কেন কেন কি ওয়া মরিয়ার কি মরবা না তাহলে তোমার বলতে এত বাদে কেন? তুমি যদি ঘুমিয়ে তোমার সাথ না হইলে ইস এতে সাথ না হইলে তাহলে তুমি ছাইরা দিবা আর তুমি কারণ মানুষের জন্য এখানে কেউ লুকাইতাছ না বুঝছো? পাইতাছো না পাইতাছো জানে কেটা কি কইলা মানুষ নোট পাইতাছ এইটা আবার কখন কইলা কইলা না এই কিছু একটা কাম কইলা কিছু না কি এখন ঢালা করছো তো হিরাই দেন। ও তোমার তো ঢালা কাম কেন মোয়া তুই তখন দৌড়টা পালালাই তো পারো পালাইয়া পিছন দিকে একটা ছুরি মারো হ্যাঁ ছুরি পেটা হতলেই কর মানুষের বিশ্বাস হ্যাঁ মানুষের তখন ইচ্ছা নাই এখন তাহলে নামিয়া রাখলেই পারো। রাখলা কাছাকাছি রাখলা যেন তোমারটা রাখো কাছাকাছি। বাড়ি কোন তোমার বাড়ি কোথায়? আচ্ছা বলো না আমি নারায়ণগঞ্জের কাছে। চাষাড়া বুঝছি এইবার বাবা তো থাকো কই সুগুইটা হ্যাঁ জানি আমার বলে মায়া করে ঢং খাই হয়ে তাই হ্যাঁ নাম কি তোমরা কেন নাম কইলে যাচ্ছেন মা তা করো কি তা বলে কাম নারায়ণ তুমি নাও আছে আরে নাও মাঝি হ্যাঁ গুন্ডা এই বাদাম করি নিজের নাও আজকাল নিজে বুঝলাম নিজে টাকা পয়সা বলে শেষ হয় ফুটা ফাটা মেরামত করতে ঘরের পয়সা গেছে আরে তাও তো নিজে নিজে কেন কিছু সত্তরাই মাস করে কিছু
বলেন মালিক কেমন? কেমন হবে? ভালো বাচ্চারা যেমন হয়। কোন জাত? হিন্দু না মুসলমান? এই যে তুমি কেমন কথা বলো, হ্যাঁ? কোন মালিকের আবার জাত কি? সবার আগে তো একই জাতি। কয়টা লাশ করলো কে জানে? হ্যাঁ, তুমি এখানে বসে আল্লাহ হিসাব বসো, আমি চললাম গিয়া। এই বসো। কেন বুঝুন কেন? মতলবদাস, এই বসো। কেন মতলবদাস বিদার লাগে না দেখি এমন করবো, হ্যাঁ? এই তোমার মতলবটা বুঝতে বসো। কেন বসো এখানে। কি হয়েছে? দৌড়াও কেন? হ্যাঁ, এখান থেকে সাইকেল চলছে। যমুনা থেকে আমরা গরিব মধ্যে পড়ে বলুন না কেন? দেখো গুলি চালু খেলা। বসো এখানে। বসো। কেন কেন বসা লাগে এত কথা বল? আমার মতলবটা বুঝবার পারছি তাই। কি বস্তু? কি বস্তু তুমি? তাতে লোক কইলা না আমার হাতা দিচ্ছ দরবার ডাইকা নামলে মারানোর জন্য। এটা তুমি কেমন কথা বলো, হ্যাঁ? তুমি তো নিজের জাতের হইল নাকি? হইলে ভালো কথা, না হইলে যাইতে যদি হয় তুমি খাও এনে আমি জানো। ও তা তুমি তো নিজের দরবার ডাইকা আনতে পারো নাকি? হ্যাঁ? পারি লেখে তো কই তাহলে কি কাম না তো সব বসেই যাবে। এটা কাম নাই। বসো। এখানে তো দাঙ্গা বাঁধবো, এখানে লোক আসবো, মারবো। বসো এখানে। আমার জিনিস মামলা। আরে ভাই, আমি তো একটা মানুষ। মানুষ হইয়া মানুষের মন বসে না। তুমি সইলা গেলে আমি এখানে এখানে থাকুন কেমন? তাহলে চল দুজন মিলে পালাই, এখানে থাকলে আবার নির্গত মরণ। মরণ মরণ নাই থাকো না। সব সইলা হচ্ছে না নামছে তার শরীর রাখি লই আন্দারে বাইরে বসে সোলা বসা করি। তার উপর আছে আইনে ওকে কাটে মরা লাশ। কোন মাসে ঠক্কর খাইয়া বাংলাদেশে গিয়ে পারবা তা ঠিক আছে? কি বল হ্যাঁ? এমন করো কেন? সুইট থেকে কি যে হয়ে গেল রে ভাই। 3 দিন আগে ছুটির দিন দেখা কত মানুষ হাসে, কথা কয়, গান গায়। তারপর হঠাৎ করে সবাই যেন টানে ধরলো, মায়ের পিঠ কাটা কুটি, ভাই বন্ধুর দেহে কত রক্ত আসিল সব যেন বাই করে দেখতে চায় আর জাতের নামে। আমিও তাই করি। মানুষ মায়েরা কি মানুষের জাত বাঁচে? জলের উপর পানি না পানির উপর জল, 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 বল খোদা বল খোদা বল खो शब्द का मतलब क्या है? क्या हम आज भी इस शब्द को लेकर लड़ाई में शामिल होते रहेंगे? तो आज ये समझने का वक्त आ चुका है शायद कि जल और पानी ये दोनों को हमें शब्द के रूप में देखें या फिर इसको एक लड़ाई की
কালির ওপর আলী, আলীর ওপর কালী না কালীর ওপর আলী, আলীর ওপর কালী না কালীর ওপর আলী, আলীর ওপর কালী না কালীর ওপর আলী। बोल खुदा काली माता को हम पूछते हैं, ये तो हमारी माँ है, माँ जैसे माँ के रूप में हम पूछते हैं, काली माता शक्ति के रूप में पूछते हैं। और आली हमारे मुसलमान भाइयों ने उनको भी पूछते हैं। तो काली और आली ये दोनों हमारे विश्वास है, दोनों मजहब की दो विश्वास है, आस्था है। लेकिन हम इसको लेकर लड़ते कौन किसके ऊपर है। तो आज भी ऐसे लड़ते रहेंगे क्या? आज तो पृथ्वी महाकाश में पहुंच गए, फिर भी हम इसको लेकर आपस में लड़ते रहते हैं कौन किसके ऊपर है, काली है क्या आली है। इसका मतलब क्या है? हम दोनों का विश्वास है। জমিন তলায় আসমান উপর নাকি আসমান জমিন সব বরাবর, अरे जमीन तलाय आसमान ऊपर नाकी आसमान जमीन सब बराबर, जमीन तलाय आसमान ऊपर नाकी आसमान जमीन सब बराबर। ये जमीन और आसमान जिसके बीच में हम रहते हैं, क्या ये एक है? एक समान है क्या? हम इसके लेकर लड़ते रहेंगे कि जमीन आगे ऊपर कौन है कौन नीचे है, इसको लेकर लड़ाई चलते रहेंगे। इसलिए हमारे लालन कहता है जमीन तलाय आसमान ऊपर नाकी आसमान जमीन सब बराबर, जमीन तलाय आसमान ऊपर नाकी आसमान जमीन सब बराबर। बोल खुदा बोल खुदा बोल खुदा बोल खुदा बोल खुदा बोल खुदा। হিন্দুর তলার শ্মশান আর মিয়ার গোরস্থান, হিন্দুর পড়া শ্মশান আর মিয়ার গোরস্থান। अरे हिंदू, हम जो हिंदू लोग हैं क्या करते हैं? हम मर जाते तो हम शमशान जाते हैं, और मुसलमान जब मर जाते कहाँ जाते हैं? गोरस्तान में जाते हैं। लेकिन हम इसको लेकर लड़ते हैं हिंदू पोरा शमशान और मियार गोरस्तान। अरे हिंदू पोरा शमशान और मियार गोरस्तान। अरे कार्तिके के छोटो कहो कार्की अवस्थान, कार्की अवस्थान, कार्की अवस्थान, कार्की अवस्थान, कार्की अवस्थान। बोल खुदा बोल खुदा बोल खुदा बोल। जलेर ऊपर पानी ना पानीर ऊपर जल, अरे जलेर ऊपर पानी ना पानीर ऊपर जल, जलेर ऊपर पानी ना पानीर ऊपर जल, जलेर ऊपर पानी ना पानीर ऊपर जल। তুমি আমি মুসলমান, কি হয়েছে? আমি তো নাই বোনের মুখে হাত দিতে হবে। কিছু নাই, মুখে হাত দাও কে? আরে তোমার কিছু নাই, বোনের মুখে কি আছে? কিছু নাই, এই বোনের মুখে কিছু নাই, এই বোনের মুখে আছে তো? কিছু নাই। বোনের কি আছে? কালিকা বাবার জন্য কিছু নাই, জানি জানি রাখতে নাই তো। আর কিছু নাই, কালি তুই কথা কম। কিছু নাই, কিছু দাও। নাই বলছি কিছু নাই, বলে রাখো। হ্যাঁ? দেখো বিলা,
देखी ताका चुपचाप बैठे रहो। মতলবটা কি হলা চুপচাপ ওইখানে বয় ওগুলোটা দেখি খুললাম হয়েছে হ্যাঁ আসল কথাটা কি জানো তুমি হিন্দু আর আমি মুসলমান তাই কেউ কাউরে আর মানুষ মানি বাড়ি কোন কইতাছি যে বলা হইয়া কয় তিনটা দুই ক্যান পোলা দিদি কিন্তু একটাই তোমার বউ হ্যাঁ সাওয়াল এখন মাইয়া এখন মায় কোন এই হানি পালগা পালগা ও তা তুমি কি স্যার ছিলাম কি যে তুমি কিছু মনে টনে করো নাই তো মনে করো না কি আছে পোলাটা তো ভুলাই দেখলে কি যে কও তুমি যা দিনকাল পড়ছে চোখ বুঝা কারণ বিশ্বাস করুন যায় তুমি কও দেখি এই ডাঙ্গার বাজারে যা অবস্থা এটা তো হক কথা মানুষের মানুষ নাই রে ভাই তা তুমি কি তোরা কথা কোনাই তো আল্লাহ কও ভগবান কও সকলের গিরা কাটতে হইতে পকেটে একটা শুইও না তখন পরান্দা লইয়া ঘরে যাইতে পারলে বাস লোক ঘরে লোকজন তোকে চিন্তা করতেছি মিডিয়া ধরাই দেখি आज मुझे एक बात आप लोगों से पूछना है ये जो आग है ये आग हम बार बार बुझा देते हैं आप लोग तो नाटक देखने आ रहे हैं लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है ये जो आग जल रहा है तो ये आग क्या जलना चाहिए या फिर बुझना चाहिए जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सबसे मेरा ये प्रश्न है ये जो आग जल रहा है ये आग जलना चाहिए कि बुझना चाहिए शायद पता नहीं हम लोग हमेशा नाटक देखने आते हैं और नाटक देख के बाद घर चले जाते हैं सोचते भी लेकिन हम नाटक के जरिए आपके साथ बात करने ही आ रहे हैं ये जो एक हिंदू भाई मुसलमान भाई के साथ एक आग में अपने आप में बिरी जला रहे ये आग कैसा आग
इस आग को हम बुझाते हैं बार बार, लेकिन ये आग जलना चाहिए, हमें लगता है ऐसा। लेकिन हमारे समाज के ऊपर कुछ ऐसे हाथ हैं जो हमारे रहना चलना सब कुछ नियंत्रित करता है। उन्हें लगता है कि ये आग जलना नहीं चाहिए, इसके पीछे जो आग है वो आग को जलाते हैं। तो आप लोगों को ये आज सोचना होगा शायद कि ये आग जलेंगे कि बुझेंगे, या फिर इसके पीछे जो आग जल रहा है इस आग को हम और भी बढ़ा देंगे, ताकि धीरे धीरे हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में ये जो आग जल रहा है ये आग हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये आज हमारे ओर से आपके तरफ एक प्रश्न है, आप लोग सोचना जरूर, ये आग जलना चाहिए या आग बुझना चाहिए? आग जलना तो बुरी बात है। হ্যাঁ দোস্ত, তোমাকে লিঙ্ক লাগবে এড়াই তো লাগাইছে কি সংগ্রামের নাম করি সংগ্রাম? আরে কি এর সংগ্রাম? তুমি তো কলের মানুষ, আমার থেকে জানো বোঝো বেশি। আরে ভূগোল কথা জানি না রে ভাই। এই কয়দিন আগে সরকার যে ছুটির ডাক দিয়েছিল, হ্যাঁ তোমাকে লিগের কর্তারা তারপর লোকজনদের জ্বর হতে এসব বোঝানোটা জানার লাগে। মাঝখান দিকে সুরবর্তী সাহেব সংগ্রামের ডাক দিয়েছে, আর তাতেই সব গন্ডগোল হয়। শুধু এখানেই না, কলকাতাতেও আগুন জ্বলতেছে, ওতে ঘাটে মরা মানুষ। ও কি? ও ব্যাপার বিশেষ ও এদিনের নায়ক বাবু, এদিনের নায়ক বাবু লীগের মানুষ। ওইটা ছিল ওই জমাও কংগ্রেস নাকি ওই ঘোরাবল লগে হাত মিলাইয়ে দেশটা নাকি হিন্দু রাষ্ট্র কইলা ফেলাতে চায়। আরে এইটাও কি ঠিক? তুমিও জানো এই জঞ্জালের মধ্যে বসে আমি একটু ঠিক পেটি বিচার করবো নাকি এটা? নেতারা যেখানে খেমটার জন্য কামড়া কামড়ি করে মরতেছে। আমিও সব বুঝি, আমিও সব বুঝি না। আমি কই মারামারি কইলা হইব না, তোমাকে দুগা মানুষ মরবো আর আমাকে দুগা। আচ্ছা দেশের কোন উপকারটা হইব? ওই তো আমার কলাটা, তুমি মরবা আর আমি মরবো, আর আমাকে পোলা মাইয়ারা ভিক্ষা করে বেড়ায়, বুঝছো? তো লেখাপড়া কইলেও নেতারা কেন বোঝে না? আরে বুঝতে তারও কোনো রাখা নাই, তাই বুঝে না। আমরা মরলে কারো কি? হ্যাঁ, আমরা মরলে কারো কি? আরে ভাই এমনটা চালাইলে হেরাও পায় পায় না। কথায় আছে না, অবধারে বোধায় মারে বুদ্ধি মারে রে খোদা। আমরা বোকা শোকা মানুষ, আমাকে পড়া লইয়া সিনিবিনি খেলতে আসো, খেলো, তোমাকে মারে খোদা না। সেই আশাটাই তুমি বইয়া দেবে। তোমার খোদায় যতদিনে তাকে মারবো ততদিন আমরা লোপা, আর আমরা নাই তাহলে তোমার খোদাও না। এটা তুমি কেমন কথা কও? আরে কই কি আর সাথে আল্লাহ কওয়ার ভগবান তারপর কোরআন থেকে মানে কেন? আমরাই মানে, নেতারা কি মানে? আরে খেমতে যাবো কাছে ভগবান, খেমতে যাবো আল্লাহ, বুঝছো? এইবার বুঝছি, বড় ভালো কথা কইছ। আরে ভাই এই আল্লাহ মুসলমানকে বানাইছে আর ভগবান বানাইছে হিন্দু, এই কি হয়? বানাইলে বানাইছে একজন, নাম দিয়ে হারা যত প্যাক না মারা। ওরা আমিও তো তাই করি, নিজের মধ্যে এরকম মারদাঙ্গা দেখলে হেরা তো চাইব না। গ্যালসনের রায় আমার গুনাইয়ের কাঠটা 2 টুকরা করে মারল, জানো? গুনটা হলো বিধবা, আর তার ছাওয়াল গায়ে লইয়া সে জড়লো আমার ঘরে না। অহন সংসারটা চালাইব কিনা, এই কথাটা কিন্তু ভাবছি। নেতারা ওই সাতটার উপর দিয়ে জিজ্ঞার হুকুম চালায় খেলা, আর যার ধর্মের খালে পয়সা মারতে কি আমি তুমি আমার মতো সাধারণ মানুষ, বুঝছো? আমরা তো কুত্তা, কুত্তার বাচ্চা হয়ে গেছে, নাহলে এরকম কামড়া কামড়ি লাগে কেমন? এসব কথা সারাদিন এখন কি করে এখান থেকে বাইরে যায় এটা ভাবো। আমার কথা ভাবে, আমার কথা ভাবে কেটা? এই যে দাঙ্গা বন্ধ, অহন অহন ধানা চুলাইব কোন সময়? না ওদেরকে ফিরে পামু?
বাদামতলির ঘাটে কোন তলে ডুববাই দিছে কে জানে। জানো জমিদার রূপবাবুর নায়ক মশাই প্রত্যেক মাসে একবার করে যাইতেন আমার নায়ক। নায়ক করে তাড়াতাড়ি করি বাবুর হাজবেন্ড ছিল অবগত মা বক্সিস দিত 5 আর নায়ক ইয়ারা দিত 5 এমনে 10 টাকা আর কোন হিন্দু বাবু হয় না আমার নায়ক মুখের রাইতাছে মনে হয় ওখানে মানিয়ে লাগছে মনে মায়াগুলো খাওয়ানোর সময় মালগুলো সবাই চেষ্টা করে রাখতো আমার কাছে কিছু নাই আমার কবি না তুই জানলে তো কম কষ্ট করে রাখছো মাল করে রাখছো বক্সি ভাই মাইগুলো খাস না তুমি কই যাচ্ছ ও ভালো তেজ দেখছো খুব তেজ পেয়ে সারা সুর রাখছি তো কম গরম কি বাচ্চা ওই দুল তো করে কান দেখে যাস আর আপনি জন্ম বিয়ে চলে যা হারাম চোদা জুয়ান চল আল্লাহ এই জানে সবাই সেনা ধরে মারছে মোড় রাত করেগা মোরা মোর তো সারা শহর তুইরা ওটাকে দেখতে মনে হয় হিন্দু ধর আর মুখের খাতার নাম লিখেছে হ্যাঁ আর কিন্তু তোমার হাতিয়া কোনো কাম নাই কেন তুমি খাও এটা হলো কি হিন্দু আর ইসলাম কোন মুসলমান আর সকালবেলা বাড়ি যাইবার একটা উপায় দেখছেন তুমি এই জায়গা মানে তুমি মাইক ধরে নতুন কি করে জায়গা বললে কি তুমি বললো না ভাই বললো না সাইডা দাও বুঝছো না তুমি আইলি বাপনে আজ কত স্বপ্ন দেখছে আপনারে ভাই সাইডা দাও সাইডা দাও কিন্তু যদি তোমার ধরে ফেলা রেখে দিয়া পারবো না করতে আইলি বাপনে কত আশা করে আছে নতুন জামা কিনবো তার দেখবো বিবি চোখে চলে মুখ ভাটা দিয়েছে ভাই পাহুন না রে ভাই পাহুন না সাইডা দাও মায় তোমার যদি আবার ধরে ফেলা ওরা এখানে চারিদিকে মিলিটারি ঘুরতেছে করতে পারবো না নয় না তো বইয়া আমার জানের জন্য ভগবানের কাছে মাথা
আর তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাইয়ে এই পথে যাই বন্ধু। मैंने आदाब किया आप लोग। थैंक यू सो मच। ऑडियंस लाइव, लेकिन सारे लोग ने शायद नहीं बोला है आदाब। आदाब हमारे नाटक का नाम भी है। हमने पहले बार जब किए थे तो आदाब क्यों नहीं बोलता था, क्योंकि उसको लगता है आदाब बोलने से मुसलमान बन जाता है। आदाब, नमस्ते, ये सब एक शब्द है, इट्स अ वर्ड, ये जेस्चर है, हमारा जेस्चर एक्सप्रेस करने का एक जरिया। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आदाब कहा, तो मुझे अच्छा लगा। तो एक बार फिर से सब लोग एक साथ कहेंगे आदाब। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, नाटक का भी हिस्सा बात। किसका फोन है? उठा लीजिए, नहीं तो काट दीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है।
এইগুলা তো আসলে শব্দ। আমরা মানুষেরা কিছু না বুঝতে শুনে কত কিছু কইরা থাকে। একটা মানুষের সাথে দেখা হইল কিছুক্ষণ একটা মানুষ কত ভালো মানুষ, তার দেখে আমি কি ভাবছি কি না কি। আমরা কেউ মানুষ হইয়া মানুষের দেখে ভাবি, তার উপরই পোশাক পরিচ্ছদ দেখে ভাই বলি এই আমার শত্রু, এই আমার শত্রু। আরে হ্যাঁ ও হিন্দু হয়েছে আমি মুসলমান হয়েছি, আমি হিন্দু হয়েছে ও মুসলমান হয়েছে, এটা তো কি আছে? আমরা সকলেই তো মানি। শেষ কথা হইল আমরা মানি। আরে এই যে হিন্দু মুসলমান কইলে যে দাঙ্গা বাঁধায়, যারা দাঙ্গা বাঁধায় তারা তো কেউ চেনে না। পিছনে যে হাতখানা রয়েছে সেই হাতটা তো কেউ দেয়। দুয়ারের বাচ্চারা পিছন থেকে কাঠি করে সবাই, আর এগুলা করে আসছে ওই নেতা মন্ত্রী, এই পুরোহিত, কাজী, এরা যত যারা রয়েছে এরাই সবই সব করে। सब आया है कई घाट से न उतरा है कई बाट, अरे बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए बाराबाट। तो घाटे पानी सब भरे न योगट भरे न कोई, और योगट घाट कबीर का और भरे सुनिर्मल हो। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे?
अरे काजी बेटा